ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପଖାଳର ଚାହିଦା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଆମର ପଖାଳ ଦିବସ, ଯାହା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳିତ। ପଖାଳ ମୁଠାଏ, ତା ସହିତ ଢୋକେ ତୋରାଣି ପେଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜଣେ ଚାଷୀ ହେଉ ବା ଜଣେ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଓ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଏଇ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କୃତି। ପଖାଳ ନାହିଁ ତ ଜୀବନରେ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବନାଇବା ସୁଆଦିଆ ପଖାଳ ସହିତ କିଛିଟା ମଜାଦାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଯାହାକୁ ପଖାଳ ସହିତ ମଜା ନେଇ ଖାଇପାରିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ହାତରନ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ତା ସହିତ କେତେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାତ ପ୍ରଥମରୁ ରାନ୍ଧି ସାରିଛି। ତ ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତଳ ଉପର କରି ନେଉଛି। ଟିକେ ତାର ବାମ୍ଫ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଆମର ପଖାଳ ଭାତରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିନେବା। ସାଧାରଣତଃ ପଖାଳ ଭାତ ଆମର ଏଇ ଖରା ଦିନ ଆସିଲେ ବହୁତ ମନେ ହୁଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଖରା ଦିନେ ତ ପଖାଳର ପସରା ମିଳିଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଭାତକୁ ପାଣି ପୁରାଇ ରଖିନେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ମୋର ଗୋଟେ ଗମଲାରେ ବାଇଗଣ ଗଛଟେ ଲଗେଇଥିଲି। ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ହେଲା ଟିକେ ବାଇଗଣ ଚକଟିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ଏ ବାଇଗଣଟିକୁ ମୁଁ ତୋଳି ନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ କି ହୁଏତ ବାଇଗଣଟିରେ ମଞ୍ଜି ହୋଇଯାଇଥିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବାଇଗଣଟି ମୁଁ ତୋଳି ସାରିଲିଣି। ଏବେ এই ବାଇଗଣଟିକୁ ନେଇଯିବା କିଚେନକୁ। କିଚେନରେ ଆମେ ଏହାକୁ ତେଲ ଟିକେ ହାତରେ ମାରି ବାଇଗଣରେ ପୁରା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାତରେ ମାଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେବା। ଛୁରୀରେ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ କଟିଂ କରିଦେବା। ଏମିତି କଟିଂ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବାଇଗଣଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସରେ ଏବେ ମୁଁ এই ବାଇଗଣଟିକୁ ପୋଡ଼ି ନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବାଇଗଣଟିକୁ ପୋଡ଼ିବେ, ଟିକେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ବଢ଼େଇକିରି କରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ୟାସରେ ହିଁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ତା ସହିତ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି। କାହିଁକି ନା ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ବି ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଆଳୁ ବାଇଗଣର ଏକାଠି ଚକଟା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖାଇବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲି ଆଳୁ ନେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଟୁଥପିକ୍ରେ এইଭଳି ଭାବରେ ହୋଲ୍ସ ବନାଇଦେବା। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହୋଲ୍ସ ବନାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ପାରିବ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଳୁକୁ କରିବେ। ଯଦି ବଡ଼ ଆଳୁ କରିବେ ତାହେଲେ ସେହି ଆଳୁକୁ ଟିକେ ନିଆଁରେ ମୁଁ ଯେମିତି କରିବି ସେମିତି କରିସାରିବା ପରେ, ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଓଦା ଟାଉଲ୍ ଦେଇକିରି। ସେଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁଯାକ ଆଳୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଟୋରିଟେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲି। ଏମିତି ଘୋଡ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ବାମ୍ଫଟି ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଝିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟି ପୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ରଖିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଚାରିପଟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ମାନେ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇ ଦେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି କରିଦେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ସେଥିରେ ପକାଇବା ବଡ଼ି। ବଡ଼ି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ହେଲେ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି।
थंडा होला परे आमे यार चूरा बनाइबा। तो एठी देखंतु एपटे मध्य आमर आलू गुड़िक पोड़ी गलानी। तो एबे मु याको फ्लेम को बंद करी जो कटोरी रखी ताकू घोड़ाई की रखीदेवी पूरा ठंडा होगा पर्यंत। तापर एठी देखंतु मु जो पखाल भात को रखी टिके पागी आसिलानी। तो ता दिहरे टिके लेंबू मु चुपुड़ी नेउछि। एठी मु फाळे लेंबू चुपुड़ी देउछि। आ सेई जो चुपुड़ी थिबा लेंबू चोपाटी को मध्य सेई भात भितरे आमे पकाई रखिबा, जहा द्वारा भातर फ्लेवरटा बहुत बढ़िया हेबो। जदि भातटी आपण माने रांधी गोटे दिन माने 12 घंटा रखीदेवे से भातटी खाइबा को बहुत टेस्टी लगिवो। तापर एठी देखंतु मो 4 पीस माछ नेइछि। सेथिरे मु प्रथमरु धोई लूण हळदी गोळाई रखिथिली। एबे सेथिरे टिके लंका गुंड टिके धनिया गुंड पकाई देइछि। टिके अदा रसुण पेस्ट देई देबा आ फाळे लेंबू चुपुड़ीबा। मसला देइकरी आमे एई माछ को भाजीबा। तापर सेथिरे अल्प टिके धनिया पत्र को एई भली भाबरे चॉप करिकी पकाई नेबा। एमिति भाजिले बहुत टेस्टी लगी थाए। एमितिरे भी आमे खाली बेसर बटा देई भाजी थाउ, किंतु मु आज एथिरे किछि अदा रसुण पेस्ट सहित बेसर टिके देई भाजीबी। तो एठी देखंतु एठारे मु बेसर टिके अलगा बाटी रखिथिली, ताकू एबे मु सेथिरु गोटे चामच पकाई नेबी। तापरे आमे एहाकू हातरे एई भली भाबरे सबु माछ गुडी करे मिसाई देबा। तो एठी देखंतु एबे मु सेथिरे आउ अल्प टिके लूण पकाइबी, जहा द्वारा तार स्वाद बहुत बढ़िया आसीबो। काहेकि ना मु प्रथमरु लूण देइथिली, किंतु एबे मसला गुडी को गोळाई सारिबा परे सेथिरे अल्प टिके मु लूण देली, नहेले टिके अलणिया लागि थाए। सेथि पई कि आमे आउ टिके लूण पकाई देले, बहुत कम मात्रा रे लूण देइछि। तो एबे एहाकू एसबु मु भल भाबरे मिसाई देली। एबे एहाकू आमे रेस्ट करने को छाड़ी देबा, जे पर्यंत आमर अन्य रेसिपी गुड़िक होई नाही। तो एठी देखंतु गोटे कंचा कदली को मु एई भली मोटा मोटा काटी नेछि। एबे मु पैन रे टिके सोरिष तेल गरम करी सेथिरे अल्प टिके सोरिष फुटाई नेबी। तापरे अल्प टिके जीरा फुटाई नेबा। एगुड़िक टिके भल भाबरे फुटी गला परे सेथिरे आमे पकाइबा गोटे सुखिला लंका। एबे एई कंचा कदली जो काटिकी रखिथिली ताकू पकाई नेबा। तापरे एहाकू भल भाबरे तेल सहित मिसाई देबा। सेथिरे आमे पकाइबा स्वाद अनुसार लूण। एबे एई जो कदली मु गोटे नेइछि, 2 जनक पई मु नेइछि। आपण माने आपण मानको क्वांटिटी हिसाब रे नेबे, घरर मेंबर देखिकरी, काहिना मु 2 जनक पई बनाइछि। तो एठी देखंतु अल्प टिके हळदी गुंड अल्प टिके लंका गुंड देई एई जो बेसर बटा टिके रखिथिली ताकू मध्य देई देउछि। तापरे सेथिरे आमे पानी देई देबा, जहा द्वारा कदलीटी सिझी जिवो। एबे याकू भल भाबरे मिसाई देबा। तो एठी देखंतु एबे आमे एहाकू घोड़ाई नेबा सिझी जिबा पर्यंत। तो पानी गुड़िक सुखी गलानी, आपण माने देखि पारुछंती। एबे एहाकू भल भाबरे भाजी नेबा तळ उपर करी। मसला गुड़िक बहुत बढ़िया से लगी जाइछि, आ कदली मध्य बहुत बढ़िया भाबरे सिझी जाइछि। कंचा कदली को बेसर देई भाजिले पूरा माछ भजार टेस्ट भली लागे। आपण माने निश्चय घरे एमती बनाउथिबे, मु भल भाबरे जाने, काहेकि ना हमर ओडिया घरे बेसर बटा देई कदली भाजिले समस्ते पसंद करि थांती। तो एठी देखंतु कदली गुड़िक केते सुंदर कलर भी आसी गलानी। तो एबे आमे एहाकू काढ़ी नेबा गोटे प्लेट को। ये देखंतु एबे सेई पैन रे मु आउ टिके सोरिष तेल देई देउछि। सेथिरे मु अल्प टिके जीरा सोरिष देई फुटाई देउछि, आ गोटे सुखिला लंका देई देउछि। एबे मु सेथिरे कंचा लंका किछि आ पियाज टिके अधिका देइछि। 2टी पियाज को एई भली भाबरे मु काटी ताकू पकाई नेउछि। एई जो रेसिपीटी मु बनाउछि लेउटिया साग भजा टिके बनाइबा पई बनाउछि। तो एठी मु स्वाद अनुसार लूण पकाई देली, जहा द्वारा पियाजटी हमर जल्दी टिके सिझी जिवो।
किंतु पियाज को बेसी कड़ा करी भाजिबे नहीं, खाली एमती भल भाबरे पियाजटी को एपट सेपट करी भाजी नेबा परे आमे सेथिरे पकाइबा साग। पियाजर केवल कंचा बास्ना जिबा पर्यंत आमे याकू भाजिबा। तो एठी देखंतु हमर पियाज ठीक एई भली भाबरे दरकार। एबे मु सेथिरे काटी रखिथिबा लेउटिया साग को पकाई नेबी। आपण माने आपण मानक हिसाब रे साग नहीं परिबे, कोसला साग पालंग साग किछि भी नहीं परिबे, काहे कि ना पखाळ संगे सागर कॉम्बिनेशन बहुत भल होई थाए। तो सेथि पई कि सबु ओडिया मानकर साग आउ पखाळ रे मन थाए। तो एठी देखंतु पियाज गुडी को एई भली भाबरे सागरे सरी सरी होई रहिले बहुत भल लागि थाए। सागरु पानी अंश गुडी को सुखी गलानी और साग भी बहुत कौलिया थिला, तो बहुत जल्दी भी होई गला। तो एठी देखंतु एबे मु एहाकू गोटे प्लेट को काढी नेउछि। एबे सेई प्यान रे आमे आउ टिके तेल गरम करि नेबा। तेल को मु चारियाड स्प्रेड करि नेउछि। एबे मु सेथिरे जो माछ को मैरिनेट करी रखिथिली ताकू गोटी गोटी करी पकाई नेबी। तो एठी देखंतु सबु मसला सहित केते सुंदर भाबरे मैरिनेट होई रहिछि, आपण माने देखि परछंती। एबे मु याकू घोड़ाई नेउछि, काहे कि ना तेल छिटिकी थाए, तो सेथि पई ताकू टिके घोड़ाई नेली। तो एठी देखंतु केते सुंदर भाबरे गोटे साइड होई गलानी, आपण माने देखि परछंती और बहुत बढ़िया कलर भी आसीछि। एबे आमे दुई पट जाक एई भली भाबरे भाजी नेबा। ए देखंतु दुई पट जाक केते सुंदर लाल लाल होई भाजी होई गलानी। तो हमर माछ भजा सेपटे आउ धीर आंचरे बसाई देछि। तो एबे मु कोन करबी ना, ए जो बाईगणटी रखिथिली तार चोपा को छड़ाई नेउछि। माने मु बाईगण को टिके धोई नेछि, जहा द्वारा चोपाटी छड़ेइबारे बहुत भल होई थाए। तो एबे तार डेम्फटी को आमे काढी नेबा। एबे बाईगणटी को आमे आउ टिके धोई नेबा, जेमिति कोनोसी प्रकार चोपा ता धीरे रहिबो नाही। तो एठी देखंतु टिके मंजिया होई जाइछि बाईगणटी, तो सेथि पई किछि चिंता करिवार नाही। आमे ए बाईगणरू मंजी गुडी को एमति काढी नेबा। म आपण मानु कहिबी जदि मंजिया बाईगण आपण माने पोड़िला परे आपन को लागे मंजिया बाईगण पड़िछि, तो एई भली भाबरे ताको हाथ रे काढी नेबे। तापरे ताको केमति एमति टिके धोई देबे। मु देखाउछि आपण माननकु। एई देखंतु बिल्कुल भी आ मंजी नाही एथिरे। टिके धोई देला परे मंजी गुडी को सब चली गला। एबे मु सेथिरे अल्प टिके सोरिष तेल आ टिके लूण, 2 कुला रसुण पकाई ताकू चकटी नेबी। ए देखंतु एथिरे हमें आलू भी मिसाइबा। जो आलू पोड़ा रखीचे सेटा मु टिके लास्ट को रखीची। तो एठी हमर बॉडी मध्य रेडी होई जाइची। एबे बॉडी को छेची नेबा। तो बॉडी रे मु किछि रसुण पकोची, छोट छोट रसुण थिला, तो मु 4-5 किलो रु टिके अधिका पकाइची। आ गोटे कंचा लंका लूण टिके पकाई एहा को छेची नेबा। तो देखंतु एमितिरे भी आपण माने चाहिले ग्राइंडर रे मध्य करि परिबे, किंतु एमिति छेची करी जो बड़ी चूराटी खाइबा से तार गोटे टेस्ट अलगा थाए। एबे मु सेथिरे अल्प टिके सोरिष तेल पकाई नेउछि। तापरे या को भल भाबरे मिसाई देउछि। या को भल भाबरे मिसाई सारिबा परे देखंतु बॉडी टी केमती होइछि आपण माने देखि परछंती। ठीक एई भली भाबरे दरकार। ग्राइंडर जार रे देले कोन हबो ना, पूरा चूना भली होई जाई थाए। तो एबे आमे एहा को प्लेट रे काढी नेबा। तापरे एठी देखंतु आलू गुडी को बहुत बढ़िया भाबरे सिझी जाइछि। ए देखंतु केते नरम लागुछि। आलू पोड़ीबा परे पूरा एई भली भाबरे होई थाए। तो एबे मु एहा को चोपा छड़ाई एई बाईगण रे पकाई नेउछि। तो देखंतु सबु आलू गुडी को आमे एई भली भाबरे चोपा छड़ाई बाईगण रे पकाई नेबा। पारिबे जदि टिके धोई देबे, जहा द्वारा कला अंश गुडी को मध्य चाली जीवो।
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଧୋଇ ଏଥିରେ ପକାଉଛି। ତ ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଚକଟା ବଡ଼ିଚୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତା ସହିତ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଭଜା, ଆଉ ଏଠାରେ ଆମର ମାଛ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମର ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ଆମର ପଖାଳ ଥାଳି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଚକଟା, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଭଜା, ବଡ଼ିଚୁରା, ଶାଗ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁର ଗୋଟେ ପାଗ, ତା ସହିତ ଏଠାରେ ମାଛ ଭଜା। ଏବେ ଆମେ ଭାତରେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ତାପରେ ପଖାଳର ମଜା ନେବା। ମୁଁ ତ ଏଠାରେ ପଖାଳ ସହିତ 5 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ତା ସହିତ କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁକୁ ମିଶାଇ 6 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ବନାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ବଟନଟି ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ଆଉ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।